जन्म जदि फल के गुटे राणी गुटे फल खाई संपूर्ण छुआ जन्म होता तो अधा अधा फल खाई दुईटा राणी बोलिकी अधा अधा छुआ जन्म हो चिंतार पड़ी गले दुईटा राणी ये अधा गण शरीर छुआ के काଣା करमा ताको दुईटा राणी मिसिकर समुद्र तटरे फिकी देले तो सेई समुद्र कूल गोटे राक्षसी अरण्य रहूला तो से दुईटा शरीर को राक्षसी भक्षण करदेला जरा राक्षसी तो जिते बेले जरा राक्षसी खाई दी दुईटा छुआ के तार पेट भितर जीरी नहीं पाला दुईटा छुआ जुड़ी जाइछन आ संपूर्ण भाव रे जरा राक्षसी गर्भरु पुणी थरी जन्म हैला जरा राक्षसी गर्भरु पुणी थरी जन्म हैला बोली करी तार नाम हैला जरासंध जरासंध भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करबा पई 21 थर पर्यंत हरै देथिले तो सही समय कृष्णंकर हस्त रे जरासंधर मृत्यु नहीं तो दिनकर घटना काना है आग एक दिन कर जन प्रभु नारायण भीम संगेण जरासंध राज कुजे देख कल गमन शुण शुण अरे एथु अंते जहा हेला ननंदे अरे एथु अंते जहा हेला ननंदे सुन दे करी मन ननंदे सुन दे ई मन सुन दे ई मन राधे राधे ननीला तो जरासंध के वध करबा पई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एवं भीम जरासंध राज्य के पहुंची छन तो जरासंध राजा चारिटा द्वार थिला तार राज्य रे तो चारिटा द्वार रे चारिटा जुगवाली रखिथिला किन किन जुगवाली प्रथम द्वार रे तार पुआ सहदेव को रखिथिला द्वितीय द्वार रे सिमिली वृक्ष तृतीय द्वार रे भेरीतुरी चतुर्थ द्वार रे गध तो जदि जरासंधर शत्रु आस बेले सहदेव जी तार बापा के कहबा 2 नंबर गेट रे जदि कहि नै पारला बेले जदि जरासंधर शत्रु आस बेले सिमिली वृक्ष रु फूल फुटबा तृतीय रे भेरीतुरी बाजबा और चतुर्थ रे शत्रु के देखला परे गधटा कांडी कर दी गोड़ के उठाबा तो प्रथम द्वार रे प्रभु पहुंची जिछन आ महावेद पाठ गान कले ऋग वेद साम वेद चतुर्वेद अथर्व गान करदेले जे जरासंधर पुआ सहदेव सब शत्रु कथा भूली गला हाँ जरासंध जानी नहीं पाइला 3 नंबर द्वार के पड़े गले सिमिली वृक्ष तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देले अर्जुन सिमिली वृक्ष गछ फूल फुटबार आगरु तुमे पवन अस्त्र मारी करी उड़े दिया तापर 2 नंबर के पले गले 3 नंबर के जेते बेले पहुंची छन भेरीतुरी शत्रु के देखले बाजी थी तो भगवान श्री कृष्ण तांकर पंचजन्य शंख के भेरीतुरी रे रखि देले से भेरीतुरी नहीं बाजबार जगह रे पंचजन्य शंख बाजला तो जरासंध जानला जे काहा करे पूजा पाठ करे छन चतुर्थ नंबर रे गध जगी थाए गध के देखि देले जे शत्रु के देखला परे कृष्ण बलराम के समस्त को देखला परे गधटा उठी बसला जेते बेले 2 गोड़ के उठे दैछि भगवान श्री कृष्ण काना कले 2 गोड़ के चप करे धरि पकाले आओ पंचजन्य शंख के तांकर मुख रे भरी देले तो सेठा के कहले कलिजुग रे भगवान श्री कृष्ण जे गधर पाद के धरितिले हेटा जरासंध शत्रु नहीं आसबा बोली करी नहीं जानि पारबा बोली करी भगवान श्री कृष्ण जो गधर पाद के चप करी धरि पाल हाँ इंद्र हेवा जे राक्षस माने खाली इंद्र के डराबार बुझी ना कि तो सही समय गधर पाद के धरी करी युद्ध करथिले प्रभु श्री कृष्ण जरा
ଆଉ ଭୀମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ କର ଲାଗେ ଜୁହାର କରି ଦେଲା ସେଟା କିଛି ਨਹੀਂ ହେଟା ଗାଁ ଲୋକ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନେ ରହିବେ ହେ ଏ ସୁରନାନି ପଟାମରାର ପ୍ରକାର ହଁସ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆର ତେ ବି ହଁ আর বেনি পাদ পদ্মতিনি ওয়েল ডন রাইট বেনি পাদ পদ্মতিনি ই মোর মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলেই বনি হেতে পচারুছ জানি জানি আমার বাবু শুই দেলানি কেতে পচারুছ জানি জানি বেনি পাদ পদ্মতিনি বেনি পাদ পদ্মতিনি মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলেই বনি কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনি কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্মতিনি হেলা শুণরে নব চলিলা শুণরে নব চলিলা আর সে পদ্মে জন্ম হই মুই হেই তিনি রে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি রাধিকা বইলে শুণমন দেই সুপক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বলিল মাতা মোহর ননি হো শুক্ল সেন যাওটে মোহর আগ মাতা মোর তপ কলা আগ তপে তো সহইও ননি বর দেলে বিহি হে ননি যেতেবেলে মুই জন্ম হিনি 12 নম্বরে মুই অসুন্দরী দিশুথিলি বলি করে সেই পদ্মবନରେ মতে ঠেলি দেলি আর সে পদ্মে রহিলি যাই সে পদ্মে রহিলি যাই শুনাল তুই বেনি পাদ পদ্মতিনি মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলেই বনি কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনি কেতে পচারুছ জানি জানি হয় গো 16 দিন গোটে পদ্ମ ଫଳରେ ଯାଇକରି ରହିଥିଲି ଥିଲ ହଁ ଯେ ବହୁ ତମେ 16 ଦିନ ଥିଲ ଯେ ଆଜି କାଲି 6 ମାନେ 5 ମିନିଟ ଭୋଗରେ ହେଣି ପାରବାର ତମେ ତ 16 ଦିନ ଥିଲ ହେଲେ କାଣା ଖାଇ କରିଥିଲ ହଁ ହଁ ଏ ପେନ ଭିତରେ ଆର କାଣା ପାबୁ ପୁଡ଼ି କି ଚାହା ତରକାରୀ ଗୁରି ଗୋଗରା ଖାଇ କରିଥିଲେ ବାଗି ଲାଗୁଛି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମତେ ଅମୃତ ଭରି ଦେଇ হয় গো ସେ ଅମୃତକେ ଖାଇକରି 16 ଦିନ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫଳରେ ରହି ହଁ ହଁ ସେଥିଲାଗି କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଅମୃତ ଥିସି ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ମାନକେ ଦେଖବନୁ হয় গো ମା ଯଦି ଛାଡିକରି ବାହାରକେ ବୁଲି ଯିବେ ହଁ ପାଣି କୋନା ଆଣି ଯିବେ হয় ଛୁଆ ମାନେ ଆଙ୍କିତି ଚହୁତି ହଁ ଇତି ଅମୃତ ଥିସି ଗୋ ପିଲା ଏ ନନି ହଁ या देख इति औरत से कान धर्मटा पाने चुहि তুই তো বুড়া হেলু না মে পর আড় ভনিয়া ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛେ ପଡେଲେନି ଆଗ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିଁ ହନନି ହଁ ହଁ 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଆଗ ହେ ଧର୍ମ ତେଜ ପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ଧୂସ ଭାନୁ ଗଲେ ପଦ୍ମ ବନ ଯେ ମତେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଘର କଥା ନେଲା ହନନି ଚଞ୍ଚଲାକୁ ଦେଲା ହଁ ହଁ ହେ ଗେଲେଇଲୋ 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 ହଁ ହଁ হেরে চঞ্চলানন্দ হইলা গেলেইলো
এই রে চঞ্চল আনন্দ হইনা গেলে রং ফগুন রঙুড়ি ଯିବାରେ দেখি গনি କିଛି ଜୀବନ ହେଲେ ଅଛି କେତେ ସିକ୍ଲିମ ପେସେଣ୍ଟ ବାড়ি দিছে এ মা গোটে কথা আছে পুতা মোটা দেখে ডরনা নে পতলা দেখে লোভনি নানিরা কাଣା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଲେ ରାଜା ବୃଷଭାନୁ ପଦ୍ମ ଫୁଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛି ତ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଳରୁ ମତେ ପାଇକରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଲି ପୋଷିକରି ମତେ ଆଜି ବଡ କରିଛ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସମସ୍ତେ ମତେ କାନ୍ତି ବୋଲିକରି ଡାକୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ଘରକେ ଗଲି ମତେ କିଏ ବି କାନ୍ତି ନେଇ କହନି ସମସ୍ତେ ମତେ ରାଧିକା ବୋଲିକରି କହେ କନକ ମୁକୁର କାନ୍ତି নীল দাসী বিধাত্রী কর দূতবত জঙ্গা রে রশ্মি অধিক তেজ হেবারে দুর্বাসা ঋষি মতে নাম দেলে রাধিকা আগ রাধিকা বলিল নাম মোহর দেই গলে গো দুর্বাসা মুনিবর এমা রাধিকা বলিল নাম মোহর গো দেই গলে গো দুর্বাসা মুনিবর আর শ্রী পদ্মে জনম হই মুই হেই তীরে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি নানি এটা হেলা মোর জন্মর কথা হয় ও ଓହୋ মোর জন্ম সঙ্গতরে কর্ম ବି ପଚରୁଛି କାଇଁ ଯେ বাবু লোকর যে জন্ম লোকর যে কর্ম এমনি করে শুভ কাজরে ধরি পাঞ্জি আচ্ছা আমার দর্শকর কথা গোটে গলা তোমার কথা গোটে গলা ইহাদে পুনি থরে দর্শকর কথা গোটে কহমি